मोहतरम कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे सूरतुल मुल्क की, जिसके अंदर अल्लाह रहमान ने इस हकीकत को बड़ा खोल के बयान किया है कि इंसान एक ज़िंदगी है और दूसरी मौत है। इन दोनों जहानों में हमें ज़िंदगी को बसर करना है। ज़िंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। कर चल रहा तो ये जहां, कर रुक गया तो वो जहां। अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब कारी बिलाल अताउल्लाह साहब को मुल्तमिस हूँ माइक पे तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक सुनाएं। मोहतरम कारी बिलाल अताउल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.